Thank you, Professor Terima kasih Elwood, Prof. for your Elwood nice atas sambutan introduction. hangatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Professor David Profesor Elwood, David Elwood, Dean of the John F. Dekan Kennedy Sekolah School of Pemerintahan Government, John F. Kennedy, Professor John Thomas, John Thomas, faculty para members, anggota fakultas, students, mahasiswa, dear dan friends. teman-teman sekalian. I am honored to be Saya here merasa today terhormat berada di to sini address untuk the menyampaikan distinguished pidato di hadapan faculty para dosen dan and student of mahasiswa Harvard terhormat University. di Universitas I am Harvard. impressed by Saya the terkesan dengan turnout this jumlah evening, hadirin malam ini. and for the Dan untuk student, para mahasiswa, I hope you are saya not harap here kalian today tidak hadir di sini as an hari excuse ini to hanya skip untuk class. bolos kelas. I must admit, Harus saya I akui, have saya sudah wanted lama to ingin visit mengunjungi Harvard Harvard. for a long time. Several of my ministers, Beberapa menteri saya, successful pengusaha businessmen, sukses, and dan military jenderal generals were militer fortunate beruntung to dapat study belajar here. di sini. Don't take this the Jangan wrong salah way, paham, but I tapi find it menurutku interesting menarik that I bahwa did not aku end up akhirnya working tidak for bekerja people untuk who orang-orang went to yang kuliah di Harvard. Harvard. It's actually Sebenarnya people who went to Harvard who ended orang-orang up yang bekerja working for untuk me. saya adalah lulusan Harvard. I am proud Saya that my bangga son, bahwa putra Captain saya, Agus, Kapten Agus, was able to join dapat this bergabung dengan prestigious program Harvard bergengsi program. Harvard ini. So now, other Jadi than sekarang, being selain a menjadi loyal seorang prajurit soldier in the setia di Indonesian Angkatan Army, Darat he is Indonesia, also another dia juga seorang Harvard mahasiswa student Harvard working yang for bekerja me. untuk saya. Several months Beberapa ago, bulan lalu, Presiden Barack Obama Presiden Barack Obama made a menyampaikan historic pidato speech in bersejarah di Kairo, seeking to berupaya redefine relations mendefinisikan between kembali hubungan America antara Amerika and Muslim dan world. dunia Muslim. As president of Sebagai the country presiden with the negara world's largest dengan Muslim populasi population, Muslim I terbesar would like di today dunia, to saya respond ingin menanggapi to that pidato speech. tersebut hari ini. Presiden Presiden delivered Barack his speech Obama at menyampaikan Cairo pidatonya University, di Universitas one Kairo, of the best salah satu universitas universities in the terbaik di Islamic dunia world. Islam. I speak Saya today berbicara at hari Harvard, ini di Harvard, the oldest universitas and most tertua dan prestigious paling bergengsi university di in Amerika. And please do not Dan tell tolong people jangan in beritahu orang-orang di Princeton Princeton and dan Yale Yale I bahwa said saya this. mengatakan ini. But our Tetapi objective tujuan is the kita same, sama, to take a hard look yaitu at untuk menelaah relations secara bersama between hubungan the West antara Barat and the dan Islamic dunia world Islam and to serta chart a new untuk course merancang forward. arah baru ke depan. It is fitting Rasanya that tepat I jika come saya here datang after the ke sini G20 setelah summit KTT in Pittsburgh. G20 di For to Pittsburgh, me, karena bagi the saya G20 G20 is adalah one salah satu manifestation manifestasi of the change perubahan taking place yang in terjadi global dalam politics. politik The G20 global. groupings Kelompok G20 yang comprising mencakup some sekitar 85% 85% of the world's dari PDB GNP dan and 80% PPN di of dunia the serta world trade 80% is dari not just perdagangan an dunia economic powerhouse, bukan hanya untuk it is kekuatan also ekonomi. a Ia juga merupakan civilizational pusat powerhouse. kekuatan peradaban. The G20 for Untuk the first pertama time kalinya, accommodate G20 all the major mengakomodasi semua civilizations, perubahan besar, not just bukan Western hanya countries, negara-negara Barat, but also tetapi China, juga Tiongkok, South Korea Korea, Selatan, South India, Africa, Afrika Selatan, and dan others, negara-negara including lainnya. significantly Termasuk three countries 3 with negara-negara large populasi Muslim populations, yang besar, yaitu Saudi Arabia, Arab Saudi, and Turki, dan Indonesia. The G7, G7, the G8, or atau even the United Nations bahkan Security Dewan Council Keamanan Perserikatan does not Bangsa-Bangsa pose this tidak membuat distinction. perbedaan ini. The G20 is representative G20 of a mewakili multi-civilizational global komunitas community. global yang Perhaps this is why multikultural. Mungkin the inilah G20 mengapa has been G20 berhasil successful in arresting a mencegah global krisis meltdown. global. The swift Tindakan and cepat dan coordinated actions of terkoordinasi G20 dengan economies negara-negara have G20 started the telah stabilization of memulai our financial stabilisasi systems sistem keuangan and kita restored dan confidence, memulihkan kepercayaan prompting yang today's mendorong early munculnya sign tanda-tanda of awal modest economic pemulihan recovery. ekonomi yang moderat saat We ini. are very Kami sangat pleased gembira that bahwa at the close of pada Pittsburgh, the G20 has been penutupan Pittsburgh, G20 telah institutionalized and looks set to be the diinstitusionalisasi dan premier tampaknya forum akan menjadi for forum utama international economic untuk kerjasama cooperation. ekonomi This internasional. comes not a moment Ini too datang soon, tepat pada but the world waktunya civilization karena should perubahan be peradaban properly dunia harus represented terwakili in one dengan baik defining dalam satu forum. forum yang menentukan Civilization. peradaban. They at once Hal define itu us sekaligus and divide mendefinisikan us. kita dan memecah belah Is kita. harmony between our Apakah civilization keharmonisan truly antar elusive, peradaban kita benar-benar so out sulit of reach? dicapai, begitu di luar Can we jangkauan? just not get along? Apakah kita tidak bisa akur saja? 60 years ago, 60 tahun yang I lalu should say, atau lebih dari 16 years 16 ago, tahun yang the lalu, late
Almarhum Samuel the son of this Huntington, university, putra dari published universitas an ini, essay melibatkan proposing sebuah esai that yang menyatakan after the bahwa Cold War, setelah Perang Dingin civilization, peradaban, regions, wilayah, and cultures dan budaya would become akan the menjadi defining feature ciri of khas international hubungan relations internasional and would dan constitute akan the menjadi primary cause penyebab of utama konflik between antar and dan within nations. di dalam negara. To me, the term Bagi saya, class of istilah kelas civilization peradaban itself itu is counterproductive. kontraproduktif. If they hear it Jika mereka often sering enough, mendengarnya, some people sebagian may think orang that mungkin the world berpikir is bahwa such dunia memang and accept seperti it itu as dan reality. menerimanya sebagai I kenyataan. don't believe Saya tidak the percaya bahwa civilization peradaban are pada inherently dasarnya incompatible tidak and kompatibel prone to dan rentan conflict when terhadap they konflik ketika interact. mereka berinteraksi. This is what I saw Inilah yang saya firsthand saksikan at the langsung di G20, G20, where nations of diverse di mana cultural negara-negara background dengan latar join belakang hands budaya yang to beragam address the bergandengan common tangan challenge. untuk mengatasi We spoke tantangan different berbicara. languages through Kami our berbicara headphones, dalam bahasa yang but berbeda we understood melalui handphone one kami, another. tetapi kami saling memahami. Huntington sought to Huntington understand berupaya post-Cold memahami War fault lines garis and patahan warn pasca us Perang of Dingin dan potential memperingatkan problems. kita tentang This potensi is gejolak. not a trivial Ini reminder. bukan pengingat sepele. Civilization issues Isu-isu arise peradaban in muncul modern politics. dalam politik modern. As policymakers, Sebagai our pembuat job is kebijakan, to tugas prevent tugas such kita adalah prognosis mencegah from prognosis seperti itu.